ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. дар студия Саид Аҳмадзода, шукрона. Пойтахти сабз, шаҳри дилҳо ва маркази ташаббусҳо. чунин мафҳум марбут ба шаҳри Душанбе аст ки аз рӯи низом ва услуби муосири шаҳрсозӣ имрӯз машҳуру маҳбуб аст. дар замони соҳиби истиқлолӣ бо таваҷҷӯҳи хосаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон ва завқи зебопарастии раиси шаҳри Душанбе ки бо диди наву ҷаҳонбинӣ васеъ зоҳир мегардад, шаҳри Душанбе устувор рушд намуда, солҳои охир бо мукаммалсозии инфрасохтор аз рӯи сабку усули миллӣ ва муосири шаҳрсозӣ комилан дигаргун гардид ва ба шаҳри пешрафту мутараққӣ, маркази баргузории ҳамоишҳои сатҳи баланд ва чун оинаи миллати соҳибтамаддуни тоҷик ба макони дӯстдоштаи ҳама табдил ёфтааст. Фахриддини Муҳаммад Юсуф гузориш медиҳад. шаҳри Душанбе дорои инфраструктури хос, шароити муосири зист ва табиати зебост. Душанбе нигини миллати тоҷик. Инак қадамҳои устувор бо тарҳҳои муосири рушду пешрафти бесобиқаи пойтахти мамлакат ки раванди созандагиҳо ва давраи муосири шаҳрсозӣ унвон мегардад, Душанберо чун шаҳри ҳамеша сабз, макони сайру саёҳат ва пойтахти амнтарин муаррифӣ кард. раванди обудонӣ ва созандагиҳо ки аз ҷониби роҳбарияти шаҳри Душанбе бо диди нав аз рӯи тарҳҳои ҳамқадами замон бо фарогирии тамоми бахшҳо роҳандозӣ мешаванд, шурӯъ аз комилгардонии инфраструктур, шароити муосиру арзандаи зистро дар шаҳри Душанбе муҳайё сохтааст. В нашем городе появилось очень много парков. Появилась у нас возможность прогуляться с детьми, с внуками. Приходим, отдыхаем. Такая красота у нас. Тюльпанов много. Детских площадок много. Спасибо нашему правительству, что заботится о детях, о взрослых. тарҳҳои наҷиб бо қадамҳои устувор, бештар аз 20 нақшаи мукаммали навсозӣ ва муҳайёсозандаи инфраструктури замонавӣ, аз рӯи тарҳҳои муосири шаҳрсозӣ ки дар давоми 7 соли охир бо сабку услуби хос таҳия ва амалӣ мешаванд, дар пойтахт иншооти таъиноти гуногун бунёд гардид. дар ин раванд нақшаҳои ободонӣ чун шаҳракҳои навбунёд роҳандозӣ шуда, қоматафрозии биноҳо ва иншооти сохташаванда бо омезиши унсурҳои миллии меъморӣ ҳамзамон сабку услуби муосир Душанберо ба шаҳри пешрафта мубаддал мегардонад. Ман Сита аз Ҳиндустон. Душанбе шаҳри хеле зебою хурам аст. мардуми ин ҷо меҳмондӯст. шаҳри саёҳӣ ва иқлими хуб дорад. дар ҳама ҷо зебогӣ мебошад. пойтахти мамлакат ки дорои маҷмӯъу кохҳои зебои маъмурию фарҳангӣ, биноҳои баландошонаи хизмативу истиқоматӣ, хиёбону кӯчаҳои васеъ, роҳҳои мошингарди мунфарши бисёрқабата, корхонаҳои хурду миёна ва азими саноатӣ, муассисаҳои маърифатию илмӣ ва адабӣ, инчунин марказҳои замонавии хизматрасонӣ ва толору майдонҳои варзишии ҷавобгӯ ба стандарти байналмилалӣ мебошанд, имрӯз яке аз шаҳрҳои шинохтаи ҷаҳони мутамаддин гардидааст. имрӯзҳо ҳар як гӯшаи шаҳри Душанбе ба макони тарихӣ, зебову дилфиреб ва сайру гашти сокинону меҳмонони пойтахт табдил гашта барои ҳар фарди бедору худшиноси миллат боиси ифтихор аст. бо роҳнамоии сарвари давлат ва таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат рушди соҳаи сайёҳӣ афзалият пайдо намуда, ташаббусҳои бунёдӣ гузошта мешаванд. дар ҳошияи ҳадафҳои пешрифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри тавсеаи бахши сайёҳӣ дар пойтахт бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иқдомҳои назаррас роҳандозӣ гардиданд ки дар рушди соҳа заминаи созгор фароҳам овардааст. масалан дар заминаи муҳайёсозии инфраструктури сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе раванди бунёду фаъолсозии меҳмонхонаҳои муосири хуштар ва дорои стандарту низоми ҳамқадами замон чун силсила амалӣ гардида имрӯз мавриди таваҷҷӯҳ аст. рейтинг шаҳри Душанбе мавриди таваҷҷӯҳ ва назарсанҷиҳои пайдарҳам. аввалин рӯйдоди хотирмоне ки дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии пойтахт соли 2017 ба қайд гирифта шуд, дар раддабандии шаҳрҳои аз нигоҳи туризми ояндадор ҷойи аввалро соҳиб шудани шаҳри Душанбе мебошад. ин назарсанҷиро маҷаллаи сайёҳӣ Search for Travel бар асоси таҳқиқоти ширкати машҳури амрикоӣ Mastercard таҳия кард. ҳамин тариқ соли 2018 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба қатори 10 шаҳри дар айёми баҳор барои сайёҳӣ муносиби иттиҳоди давлатҳои мустақил шомил гардид ки ин муждаи фараҳбахшро 19 апрели соли 2018 агентии таҳлилии турстати Россия низ дар асоси натиҷаҳои назарсанҷӣ интишор кард. дар саммити Федератсияи ҷаҳонии туристӣ ки аз 7 то 9 сентябри соли 2018 дар шаҳри Чиндаои ҷумҳурии халқии Хитой баргузор гардида буд, шаҳри Душанбе ба узвияти Федератсияи ҷаҳонии шаҳрҳои туристӣ низ пазируфта шуд. дар соли 2019 бошад, тибқи назарсанҷии навбатии агентии иттилоотии Турстат, пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба 10 беҳтарин шаҳрҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил барои сайёҳати тирамоҳӣ шомил шуд. Душанбе бо таърих, табиат, маданияти меросии худ диққати сайёҳони зиёдро ҷалб менамояд.
бунёди меҳмонхонаҳои панҷситорадор, иншооти тиббӣ, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, бунёди биноҳои истиқоматии замонавӣ ва иншооти тиҷоратӣ, чойхонаҳои бо нақшу нигори миллӣ оро ёфта, коҳҳои бегазанди зебоии хоси меъморӣ, китобхонаву осорхона, ки беназир дар Осиёи марказӣ мебошанд, яке аз самтҳои афзалиятноки рушди сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе аст. кишвари амн тибқи назарсанҷии маркази таҳлилии амрикои Gallup, ки аз рӯи андешаи шаҳрвандони 142 давлати дунё амалӣ гардида буд, Тоҷикистон дар зинаи дуюми ҷадвали амнтарин кишварҳои олам ҷой гирифт. лоиҳаҳои ҷадид бо инфраструктураи мукаммал ҳамакнун дар доираи татбиқи минбаъдаи нақшаи генералии шаҳри Душанбе тибқи лоиҳаҳои бо меъёрҳои байналмилалии шаҳрсозӣ таҳия гардида, як қатор кӯчаву хиёбонҳо ва маҳаллаҳои пойтахт мавриди навсозии ободонӣ қарор доранд. бо дар назардошти имконоти фароҳам гардида, тамоми тарҳҳои бунёдӣ аз рӯи услуби хос бо ҷоринамоии унсурҳои миллии меъморӣ роҳандозӣ мегарданд. бо талош ва ғамхории пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тадбирҳои наҷибу шоистаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, имрӯз Душанбе ба шаҳри сабзу хуррам ва ободу пешрафта табдил ёфт. ин аст ки дар тамоми фасл шаҳри Душанбе сарсабзу гулпӯш аст. чунин низом асоси таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардон ва паҳн шудани назару ақидаҳои нек дар сомонаҳои тарғиботии хуса пайҳам инъикос шудани дастовардҳои шаҳри Душанбе чун шаҳри ҳамеша сабз дар воситаҳои таблиғотӣ аст. бо дар назардошти афзудани таваҷҷӯҳ шаҳри Душанбе аз 10 гунаи шаҳрҳои амтарин, беҳтарин шаҳри сайёҳат ва сайру гашти шабона эътироф гардидааст. мегаполис ҳамакнун марҳилаи нави рушд бо лоиҳаҳои азим Душанберо ба шаҳри беҳамто дар сайёра мубаддал хоҳад кард. Фахриддин Муҳаммади Усуф, Ахбор, шаҳри орзуҳо. дар шаҳри Душанбе вохӯрии ҳафтуми роҳбарони мақомоти олии аудити давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай доир гардид. дар вохӯрӣ масоили марбут ба аудити захираҳои обӣ, ҳифзи пиряхҳо, устувории захираҳои обӣ ва масъалаҳои вобаста ба аудити якҷоя мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор дода шуд. тафсилоти бештар дар гузориши Хуршедаи Наҷмиддин. имрӯз дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе вохӯрии ҳафтуми роҳбарони мақомоти олии аудити давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид, ки дар ҷараёни он масъалаи марбут ба аудити захираҳои обӣ ва аудити ҳифзи пиряхҳо, инчунин нақшачорабиниҳо барои солҳои 2025-2027 баррасӣ гардид. ёдовар мешавем, ки ин вохӯрӣ дар асоси ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба роҳи ҳал ва дарёфти усулҳои рафъи мушкилот вобаста ба обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо баргузор шуд. дар ҷараёни вохӯрии мазкур намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иброз доштанд, ки вохӯрии имрӯза ба яке аз масъалаҳои муҳими аудити захираҳои обӣ бахшида шуда фурсати муносиб барои рафъ намудани мушкилот, тақвият бахшидани ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷониба мебошад. Тематика сегодняшней встречи в контексте изменения климатических условий акцентировался на важность и своевременность проведения аудита водных ресурсов и защите ледников, которые находятся под реальной угрозой и требуют принятия незамедлительных мер по их сохранению. Руководствуясь международно признанными конструктивными инициативами основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в области защиты экологии и устойчивого развития. Сегодняшнее мероприятие Счетная палата Республики Таджикистан выступил с предложением повысить значимость и роли высших органов аудита государств, членов Шанхайской организации сотрудничества в процессе управления водными ресурсами и защиты ледников, как основного источника пресной воды. мавзӯи ин ҳамоиш дар замоне матраҳ мегардад, ки аҳамияти захираҳои обӣ дар ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологии давлатҳо, махсусан дар минтақаҳои осебпазир бештар мегардад. Я Алихан Смаилов, председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан. Сегодня мы находимся в Таджикистане, в солнечном городе Душанбе. Здесь проходит 7-я встреча руководителей высших органов государственного аудита стран-участников Шанхайской организации сотрудничества. Надо отметить важность этого международной организации, в рамках которого наши страны эффективно взаимодействуют по всем вопросам торгово-экономического
культурно-гуманитарного сотрудничества. Мы взаимодействуем по таким вопросам, как энергетика, охрана окружающей среды, логистика, безопасность и многие другие вопросы. И тема сегодняшней нашей встречи является эффективное управление водными ресурсами в наших странах. قید گردید که در شرایطی قرار داریم که مقامات اودیت سمت استراتژی و مهم برای اقتصادیات و اجتماعیات دولت‌ها به حساب می‌رود، زیرا این ساحه نه تنها بر رشد اقتصاد بلکه به بهتر نمودن شرایط زندگی مردم و تامین استواری رشد منطقه کمک می‌رساند. تاکید گردید که جمهوری تاجیکستان دارای ذخیره‌های بزرگ آب تازه نوشاکی بوده. ذخیره‌های آب در تامین رشد استوار اقتصادیات دولت‌ها نقش مؤثر دارند. قریب همه آب‌هایی که در حدود تاجیکستان تشکل می‌یابند برای استفاده در ساحه کشاورزی و نوشیدن موافق می‌باشند. همین است که جمهوری تاجیکستان از جمله دولت‌های پیشرفته می‌باشد که با درک مسئولیت گلوبالی در سطح بین‌المللی یکچند تشبوس مهم استراتژی پیشنهاد و تطبیق نموده است. در این چهاربینی سطح بلند پالات حساب جمهوری تاجیکستان دوام 2 روزه رئیسی جلسه سران نهادهای عالی اودیت سازمان همکاری شانگهای را به ذمه داشته سمت‌های افضلیت‌ناک تحکیم اودیت مستقل منبع‌های آب را مورد بررسی قرار می‌دهد. ابتکار و تشبس‌های جهانی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ساحه آب و اقلیم همیشه مورد دستگیری جامعه جهانی قرار گرفته. حل مسائل مذکور همکاری های متقابلا سودمند را تقاضا می نماید. بررسی موضوع مطرح شونده خصوصیت گلوبالی داشته برای پیشگیری و برطرف نمودن عامل های با حفظ و بخطری محیط زیست، آب و اقلیم، اکولوژی بخصوص بهداشت حیات انسانی در جامعه جهانی تاثیر مثبت می رساند. همکاری های مشترک در چارچوب شورای سران نهادهای عالی اودیت سازمان همکاری شانگهای تقویت یافته ثمره نیک و بار می‌آورند. اشتراکچیان ابراز نمودن هدف اساسی برگزار نمودن اودیت با صفت بهگردانی حیات شهروندان و حمایت ذخیره‌های آبی و استفاده ثمرناک و مقصدناک آن میباشد. یادآور می‌شویم که 29 31 می سال 2025 در شهر اولین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پیریخ‌ها برگزار می شود. آن امکانیت خوب برای معرفی اقتدار علمی و امکانیت بنیادی تاجیکستان در مسئله حفظ پیریخ‌ها می باشد. دومین فستیوال نمایشگاه بین المللی دانشگاه‌های دولت‌های خارجی در جمهوری تاجیکستان بعد با شکل و شیوه نو و امکانیت‌های فراخ برای داوطلبان تاجیکستانی دایر شد. مؤسسه‌های اشتراکچی این تدبیر از 12 دولت دنیا بوده سر از 14 تا 18 همین ماه ادامه می‌یابد. گزارش نوروز سفرов در این خصوص تهیه شده است. همین یک مرتبه دوم است که با یک اقدام معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان فستیوال نمایشگاه بین المللی دانشگاه‌های دولت‌های خارج در کشور ما برگزار می‌گردد. این تدبیر به خاطر رشد همکاری‌ها میان مؤسسه‌های میانه و عالی کسبی روی دست گرفته شده بهترین امکانیت برای داوطلبان تاجیکستانی جهت داخل شدن و ادامه تحصیل با دیگر مکاتب عالی بیرون از کشور است. یعنی با وسیله این همایش ختم کنندگان کشور ما می‌توانند دلخود دانشگاه و دانشکده‌های پسندیده خود را انتخاب کرده با امتیازهای مختلف و امکانیت‌های فراخ صاحب نام پرشرف دانشجو شوند. داوطلبانی که خواهشی در خارج از کشور تحصیل کردن دارند این یک امکانیت خوب است و می توانند شناسایی با این مؤسسه ها با آن اختصاصایی که وابسته به 20 ساله آموزش فنهای طبیعی دقیق ریاضی اعلان کردن جمهوری تاجیکستان همزمان آن هدفهای استراتژی که مملکت ما اعلان کرده است با صورت صنعت کنونی مملکت این چنین تامین امنیت و ذوق‌آوری برآوردن کشور از بنبست کمیونیکاسیونی تامین استقلالیت انرژتیکی البته امروز آن مؤسسه های اشتراک دارند در این فستیوال نمایشگاه که کادرها در سمت استراتژی مملکت و آن استراتژی و برنامه‌های حکومتی که قبول گردیده است در همون سمت کادرها در این مؤسسه ها آماده کرده میشوند. در روز اول فستیوال نمایشگاه بین المللی دانشگاه‌های دولت‌های خارج 84 مؤسسه‌های تحصیلات عالی و
میانه کسبی از 12 دولت دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی، جمهوری مردمی چین، امارات متحده عرب، مالزیا، فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و بلاروس اشتراک دارند. مکان برگزاری چهاربینی مرکز اکسپو دوشنبه به شما رفته. در آن برای اشتراکداران امکانات‌های مساعد فراهم آورده شده است. Я представляю Ивановский государственный энергетический университет, Егоров Сергей Анатольевич, декан факультета по подготовке иностранных студентов. За последние 2 года мы увеличили прием студентов из Таджикистана в 5 раз. Мы предлагаем бюджетные места для поступающих и высокооплачиваемые профессии, которые связаны с электроэнергетикой, с проектированием объектов энергетики. Мы готовим специалистов для различных электрических станций, для атомных, тепловых станций. И специалисты востребованы во всем мире. Сейчас идет строительство атомных станций в различных зарубежных странах, и студенты, которые заканчивают учиться, заключают договора и могут рассчитывать на работу за рубежом. هم از جهت اشتراک فعالانه داوطلبان و هم از لحاظ تعداد زیاد اشتراکچیان خارجی، فستیوال نمایشگاه امساله برتریت‌های زیاد داشت. زیرا سال قبلی اگر نزدیک 30 دانشگاه و دانشکده‌های عالی کشورهای خارج حضور داشتند، امسال این نشان داد به 84 برابر گردید. یعنی این به آن معنی است که در زمینه سیاست درهای باز حکومت جمهوری تاجیکستان، همکاری‌ها در سمت مکتب و معارف میان دولت‌های خارج بهتر گردیده ثمرآورند. Hello, my name is Afshin. I'm the international manager for کالج ما در شهر لندن است و گفتن ممکن است که یکی از بهترین مؤسسه‌های عالی کسبی در منطقه دانسته می‌شود. سمت فعالیت ما آماده ساختن متخصصان در سمت تکنولوژی اطلاعاتی و راه کمیونیکاسیا میباشد. حالا ما با این فستیوال با تازه‌ترین دستاورد آمدیم و همه امکانیت‌ها را برای جلب دانشجویان تاجیک با این درگاه استفاده می‌نماییم. ما پی بردیم که خواهشمندان از کشورهای شما برای داخل شدن به دانشگاه‌های با نفوذ سطح جهانی خیلی زیاد است. ما آمادگی می‌بینیم برای معرفی امکانیت‌های مؤسسه تعلیمی خود به دیگر منطقه‌های تاجیکستان. ما روزهای 16 و 18 در سفریم، یعنی به دیگر منطقه‌های وطن شما سفر می‌کنیم. Мы очень рады присутствовать здесь сегодня на второй международной выставке, которая проходит в городе Душанбе. Мы представляем Московский политехнический университет. У нас более 10 факультетов, направлений, разных специальностей. В частности, знаю то, что ребята из города Душанбе, Республики Таджикистан предпочитают там факультеты информационных технологий, экономика управления. فستیوال نمایشگاه بین‌المللی دانشگاه‌های دولت‌های خارج برای شناسایی جوانان و نورسان کشور ما با دستاورد و امکانات‌های دانشگاه‌های مشهور جهان، جلب آنها به این مؤسسه‌ها و امثال این بوده تا روز 18 اپریل ادامه می‌یابد و برگزاری این تدبیر در ولایت‌های ختلان و سوغد نیز در نظر داشته شده است. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان، بنیاد 216 انشاءات به نقشه گرفته شده. در نتیجه وسعت تدبیرهای سازندگی نشاندادها در این سمت زیاد گردیده ایستاده است. عملی سازی هدفهای سازنده در ناحیه باعث به رشد و پیشرفت ساحه‌های مختلف، تشکیل کارخانه‌های صنعتی، بنیاد راه و پل‌های ماشینگرد، جای‌های نوی کاری و به مراتب بهترشوی سطح زندگی مردم گردیده است. تفصیلات بیشتر در گزارش علیم ناصرزاده. با شرافت پایداری استقلالیت دولتی و دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت در ناحیه شمس‌الدین شاهین دوره به دوره با بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات گوناگون نو و زمانوی، سطح نیکوحوالی مردم به تدریج بهبود یافته، زمینه‌های رشد اقتصادیات ناحیه نیز تأمین گردیده است. جهت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه شمس‌الدین شاهین، بنیاد 216 انشاءات نقشه‌گذاری شده تا این دوره 115 انشاءات ساخته به استفاده داده شد که 53% نقشه تصدیق شده را تشکیل می‌دهد. عین حال در 57 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی و تعمیری ادامه دارد. در مدت دوران صاحب استقلالی در ناحیه صدها بنا و انشاءات‌های معماری و خدمت‌رسانی قومت افروختند، از جمله راه و پل‌ها از نوسازی گردیدند. در دایره تجلیل از جشن استقلالیت دولتی در ناحیه امروز کارهای آبادانی با مرام ادامه دارد با مقصد بهتر نمودن شرایط مادی و معیشی
сокинон инчунин тоза озода нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳои ноҳия ҳар ҳафта бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳукумати давлати ноҳия дар ҳудуди ноҳия шанбегии умумии ноҳиявӣ бо иштироки васеъи аҳли ҷамоатчигӣ гузаронида мешавад. боварӣ комил дорем ки дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон он ӯҳдадориҳое ки мардуми ноҳияи Шамсиддин Шоҳин бардошти худ доштанд бо сарбаландӣ иҷро карда метавонанд. طبق نقشه از شمار عمومی انشاءات بنیادشونده در ساحه معارف 17، تندرستی 11، فرهنگ 3، ورزش 17، صنعت 25 و دیگر انشاءات در ساحه‌های مختلف معین گردیده مرحله به مرحله عملی شده ایستاده‌اند. اینچنین در دایره انشاءات بنیادشونده جشنی در ناحیه 190 کیلومتر تعمیر راههای اتومبیلگرد به نقشه گرفته شده است. در همین زمینه جهت عملی سازی اقدام‌های سازنده با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و تشبث و سهمگذاری‌های ساکنان و صاحبکاران تعمیر راههای اتومبیلگرد جریان داشته، این نوبت سنگفرسازی راه ماشینگرد اهمیت محلی داشته در حدود دهه دهبد جماعت دهات تیرای تا مرکزی ناحیه آغاز گردیده در این سمت کارها با مرام جریان دارند. طبق معلومات راه مذکور 8 متر پهنایی و 6 کیلومتر درازی داشته، روند کارهای ساختمانی با جلب تکنیک و مکانیزم‌های ضروری مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه و سهمگذاری‌های ساکنان محلی جریان دارد. طبق نقشه در آینده منفرسازی راه مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و عملی شوی لایحه‌ها در نظر داشته شده است. امروز ما شاهد حالیم که در دایره تجدید از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اینچنین جشن بین‌المللی نوروز یکم با تشبث صاحبکاران محلی، مردم محل، ساکنان دهه دهبد جماعت دیوتی تیرای اینچنین دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه، راه ماشینگرد دهه دهبد تا مرکز ناحیه از سر نو سنگفرش کرده شده است که این باعث خوشنودی هر یک ساکن ناحیه میباشد. البته یک مشکلی اساسی ساکنان این دهه از نبودن ولنگار بودن راهها بود و امروز این مشکلی رفع گردید و مردم با روی که خود زحمت کشته ساز کردن خوشحالانه رفت آمد میکنند. چون این کارهای آبادانی و سازندگی‌ها در دیگر کوچه و محله‌ها، مرکز ناحیه، اطراف مؤسسه و تشکیلات و شفت راههای ماشینگرد با وسعت ادامه داشته، دوره به دوره نمای ظاهری ناحیه آباد و زیبا گردیده، با بنیاد انشاءات گوناگون و تأسیس جایهای نویکاری، سطح زندگی ساکنان نیز تا رفت بهتر گشته ایستاده است. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه شمس‌الدین شاهین، اخبار. دهه اکتبری جماعت دهات راست‌رووتی ناحیه دیوشتیج با خط آب نوشاکی و پلیزی تامین گردید. همکارمان فردوس عمرف در این خصوص معلوماتی بیشتر می‌دهد. تأمین آب نوشاکی به اهالی امکان می‌دهد که سالمی خویش را امین نگاه دارند، مشکلات موجوده را برطرف نموده، بهر خویش زندگی آسایش‌تر را تلقین سازند. آب برای کشاورزی نیز اهمیتی کلان دارد، زیرا آن برای پرورش زراعت‌های گوناگون و تأمین خوراک ساکنان ضرور بوده. اینچنین احتیاجات هر روزه را قانع گرداند. اهالی مهنتکش و آبادگر و سازنده دهه اکتبری جماعت دهات راست‌رووتی ناحیه دیوشتیج که از مرکز ناحیه قریب 80 کیلومتر دور در بین کوه‌های آسمانبوس به سر میبرند، اثبات نمودند که چگونه مهنت و سعی ساکنان با یکدلی و همدیگر فهمی میتواند نتیجه های مثبت به بار آورند. با پیروی از سیاست آبادگرانه و خیرتمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بیش از 3000 نفر اهالی بنیادکار دهه اکتبری جماعت دهات راست‌رووت که تا این زمان از نارسایی آب آشامیدنی و پالیزی تنقیصی میکشیدند و مزرعه‌های کشتشوندهشان سالیان زیاد از بی‌آبی و گردش کشاورزی بیرون مانده به خرابزار تبدیل یافته بود. با تکیه به صاحبکاران برون مرزی، همدهگان سخاوت پیشه و اشخاص نیت ادای حج عمره مبلغون کرده، با خرج زیاده از 3 میلیون سامانه از آبهای خودجاری سای دهکت‌سای به مسافه بیش از 5 کیلومتر توسط آبلوله‌های آهنی قطرشان 330، 430 و 500 میلیمتری آهنی خط آبی پالیزی کشیده مورد استفاده قرار دادند. ناحیه دیوشتیج که یکی از ناحیه‌های کارتوشکا پرور به شمار می‌رود، توسط این آبیاری دستجمعانه نزدیک 50 هکتار زمین دهه اکتبری با آب پالیزی تامین گردیده، جهت فراوان گردیدن مواد آذوقه خصوصا کارتوشکا مساعدت می‌نماید. در واقع ساکنان زحمت پیشه دهه اکتبری با حشر دستجمعانه آب پالیزی و آشامیدنی را تا سرگاه زمین‌های تشنه‌لب آورده، میدان کشتی کارتوشکای ناحیه را باز هم زیادتر و از جانب دیگر سطح زندگی و فراغتشان را باز هم بهتر می‌گردانند.
бинандагони гиромӣ расидем ба анҷоми барномаи иттилоъоти ахбор. ба шумо зиндагии хубу осударо таманно дорем. хайр.